तुम सिर्फ एक रात मेरे बॉस के साथ गुजार लो, मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा, वो मरने से बच जाएगी। शोहर ने 2 लाख की खातिर एक रात के लिए मुझे बेच दिया था और मैं शोहर की लाचारगी और बेबसी देखकर उस हराम काम के लिए राजी हो गई। रात शोहर मुझे बॉस के बंगले पर छोड़ आया। बॉस ने उसे 2 लाख दिया और कहा बीवी को सुबह नमाज के वक्त ले जाना। कुछ देर बाद बॉस नहाकर निकला और कुरान खोलकर पढ़ने लगा। रात 2 बजे तक वो कुरान पढ़ता रहा और मैं हैरत से उसे देखती रही। रात 2 बजे उसने कुरान बंद करके अलमारी में रखा और मुझे अपने पास बुलाकर लाइट ऑफ कर दी। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। दिल किया बॉस का मुंह नोच लूं, क्योंकि वो मेरी इज्जत लूटने की बजाय मुझे मेरी बीमार सास चारपाई पर पड़ी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था। शोहर तो दवाइयों के खर्चे से तंग आ गया था। मैं जब भी दवाई लेने का कहती तो गुस्से में जाता और कहता ये कब ठीक होंगी, मर क्यों नहीं जाती। मेरी आधी से ज्यादा तनख्वाह तो इनके इलाज पर लग जाती है। अब ज्यादा जीकर करना क्या है। बेटे की बातें सुनकर मेरी सास का दिल तड़प जाता। वो इशारे से कहती बेटे को कहो मेरी दवाई ना लाए। उनकी आंखों में आंसू होते। मुझे ये सब देखकर माँ जी पर बड़ा तरस आता। अगर मैं अपनी सास की खातिर शोहर से झगड़ा करती तो वो मुझे भी मारता और घर को बाहर से ताला लगाकर चला जाता और फिर 2 या 3 दिन बाद घर आता। मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ करती कि अल्लाह हम लोगों पर रहम फरमाए। एक दिन शोहर ऑफिस से आया तो बोला कल तुम मेरे साथ मेरे बॉस के घर चलना, वो कोई काम देंगे और उस काम के बदले पैसे मिलेंगे, फिर हम माँ का इलाज करवाएंगे। मैंने कहा मैं वहाँ क्यों जाऊँ। वो बोला ज्यादा मत सोचो, ये बहुत अच्छा मौका है, इनकार मत करो। वो बोला फैंसी सूट पहनकर थोड़ा तैयार होकर जाना और वहाँ जाकर सीधी सीधी बात करना। उस रात मुझे खौफ से नींद न आई। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैंने सास को देखा, वो नीम बेहोश सी लेटी थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा या अल्लाह ये कैसा इम्तहान है। सुबह का वक्त था। घर में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। मैंने चूल्हे पर चाय रखी तो वो दरवाजे के पास खड़ा मुझे देख रहा था। निगाहों में सर्दपन था। कपड़े निकाले, उसने पूछा। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। वो आगे बढ़ा, दुपट्टा मेरे कंधों पर दुरुस्त किया, जैसे कोई नरम सलूक नहीं बल्कि एक अमल कंट्रोल हो। बस सीधी सीधी बात करना, ज्यादा मुंह ना खोलना। मैंने निगाहें नीची कर ली, चाय कप में डाली तो उसने घड़ी देखी। वक्त जाया ना करो, देर हो रही है। मैंने दिल में कहा काश तुम मुझे बीवी समझते, बोझ नहीं। दरवाजे से निकलते वक्त वो बोला याद रखना हमारा सब कुछ तुम पर है। ये जुमला मेरे वजूद पर बोझ बन गया। मैंने हल्की सी आवाज में कहा काश तुम समझ सकते कि औरत पर सब कुछ डाल देने से वो मजबूत नहीं होती बल्कि टूट जाती है। मगर ये अल्फाज मेरे होंठों से निकलकर हवा में तहलील हो गए। गली सुनसान थी। धूप छतों से उतरकर चेहरों पर चुभ रही थी। मेरे कदम सुस्त थे। रास्ते में मैंने सोचा पिछली बार जो हुआ वो ही दोहराना चाहते हैं। दिल ने कहा नहीं, अब कुछ अलग होने वाला है। बॉस का घर शहर के पुराने इलाके में था। बाइक बड़े लोहे के गेट के सामने रुकी। अभी मैंने दस्तक दी भी ना थी कि दरवाजा खुद खुल गया। एक दरमियानी उम्र का आदमी सामने खड़ा था। चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में कोई अजीब थकन थी। मैंने आहिस्ता से कहा अस्सलाम वालेकुम, मुझे नौकरी के लिए भेजा गया है। वो बोला नौकरी? तुम्हारे शोहर ने तुम्हें बेच दिया है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। एक पल को सांस रुक गई। मैंने कहा आप मजाक कर रहे हैं ना। वो बोला काश ये मजाक होता, मगर नहीं। तुम्हारे शोहर ने कहा तुम हर बात मान लोगी। मैं दीवार से टिक गई। मैं कोई चीज नहीं जिसे बेचा जा सके। वो बोला मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, तुम तो मासूम लगती हो, मगर तुम्हारे शोहर ने जो कहा वो हर हद पार कर गया। मैंने कांपते हुए पूछा क्या कहा उसने। वो बोला कि तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो, बदले में उसे बड़ी रकम चाहिए। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। ये झूठ है, मैंने बामुश्किल कहा। वो खामोश हो गया, फिर बोला तुम चाहो तो जा सकती हो, मगर एक शर्त है, पहले सच जान लो। मैंने कदम पीछे हटाए। मुझे कुछ नहीं सुनना। वो बोला तुम्हें सुनना होगा, वरना तुम हमेशा इस जाल में फंसी रहोगी। मैं दरवाजे के करीब आ गई। उसने कहा तुम्हारे शोहर ने मुझसे सिर्फ पैसा नहीं मांगा, बल्कि वादा भी किया कि अगर मैं तुम्हें पसंद करूं तो वो हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ देगा। मेरे लबों से कोई आवाज ना निकली। मैं सिर्फ नौकरी के लिए आई थी। मैंने कहा। वो बोला नौकरी नहीं, सौदा। मैंने कहा मैं जा रही हूँ। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। जा सकती हो, मगर याद रखो बाहर वही खड़ा है जो तुम्हें लाया है। मैंने चौंक कर देखा। खिड़की से बाहर झांका। गली के कोने पर वही शख्स, मेरा शोहर, गाड़ी में बैठा था। वो वाकई इंतजार कर रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। तुम क्यों नहीं पुलिस को बुलाते? मैंने कहा। वो बोला पुलिस तुम्हारा शोहर हर बात पैसे से मिटा देता है। मैं खुद उसके मकरूर धंधे का शिकार हूँ। मैंने पूछा कौन सा धंधा? वो बोला औरतों को पैसे के बदले बेच देना, कभी किसी के बॉस को, कभी दोस्त को। तुम चौथी औरत हो जो उसके साथ रह रही है। मेरी सांस रुकने लगी। झूठ, सब झूठ, मैंने कांपती आवाज में कहा। वो बोला काश ये झूठ होता। मैं रोई।
मैं कोई चीज नहीं जिसे बेचा जा सके। मेरी आवाज टूट गई। वो बोला तुम जाओ गुस्ल करके आओ, तुम्हें साफ देखना चाहता हूँ। मेरा दिल दहल गया। मैं पीछे हटी। क्या कहा आपने? वो बोला डरने की जरूरत नहीं, जो गंदगी तुम्हारे शोहर ने तुम पर छोड़ी है वो धोना जरूरी है। मैं लरसती हुई गुसल खाने की तरफ गई। कदम भारी हो रहे थे, हर सांस जैसे जिस्म से निकाल रही थी। दरवाजा बंद किया, नल खोला, पानी ठंडा था मगर दिल में आग थी। मैंने हाथ उठाए और वजू किया। दिल में दुआ निकली, या अल्लाह मेरी हिफाजत कर, मुझे किसी इम्तिहान में रुसवा ना कर। मैंने चेहरे पर पानी डाला, आंखों से आंसू बह निकले। मैंने आसमान की सिमत देखा, जैसे छत के पार रब मुझे सुन रहा हो। जब मैं बाहर आई तो कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। वो मुसल्ले पर सजदे में झुका हुआ था। कमरा इतना खामोश कि घड़ी की सुइयां भी रुकती महसूस हुई। मैं रुक गई, दिल धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा। चंद लम्हे बाद उसने सजदे से सर उठाया, चेहरा पसीने से तर था, आंखें बंद थीं। मैंने आहिस्ता से कहा, आप? वो बोला तुम्हें देखकर मुझे अपने रब की याद आ गई। मैंने सोचा था गुनाह करूंगा मगर तुम्हारे खौफजदा चेहरे ने मुझे इंसान बना दिया। मैं साकित खड़ी रही। वो बोला तुम्हारे शोहर ने तुम्हें बेचकर समझा कि मैं खरीद लूंगा, मगर मैंने सजदे में वादा किया है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी सांस रुक गई। तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो बोला ताकि तुम जान सको कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग गुनाह से डरते हैं। मैं रोने लगी। मैंने सोचा था सब मर्द एक जैसे हैं। वो बोला नहीं, सब नहीं, कुछ अभी तक शर्म रखते हैं। कमरे में खामोशी फैल गई। दूर आजान की आवाज गूंजी। उसने कहा, ये नमाज मुझे बख्शिश नहीं सुकून देगी। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे जाना है। वो बोला जा सकती हो, मगर एक बात याद रखना, तुम जिस रास्ते पर निकली हो वो आसान नहीं। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। वो पीछे से बोला, अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो बस एक बार मेरा नाम ले लेना। शायद मैं ना आ सकूं मगर मेरा सजदा तुम्हारी हिफाजत करेगा। मैं रुक गई। मेरी आंखों में आंसू थे मगर दिल में अजब सुकून। मैंने कहा, आज पहली बार किसी मर्द के सामने झुककर शर्म नहीं आई बल्कि शुक्र आया है। वो मुस्कुरा दिया। मैंने दरवाजा खोला। बाहर चांदनी फैल रही थी। मैंने दिल में कहा, अल्लाह ने मुझे आज एक गुनाह से नहीं बल्कि खौफ से बचा लिया है। और उसी लम्हे जब मैंने पीछे देखा और वो फिर सजदे में झुक चुका था, कमरा रोशनी से भर गया। मेरी रूह ने कहा, ये सजदा शायद मेरी किस्मत बदल जाएगा। मैं घर लौटी तो वो दरवाजे पर खड़ा था, चेहरा तनाव से भरा हुआ, आंखों में शक और गुस्सा, जैसे किसी ने उसे भड़का दिया हो। पैसे कहाँ हैं? उसने तेज लहजे में पूछा। मैंने नजरें नीची करके आहिस्ता कहा, नहीं मिले। वो आगे बढ़ा, कंधे पर हाथ रखा और धक्का दिया। तुमने सब बिगाड़ दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोश खड़ी रही। कमरे में सास की खांसी की आवाज आई तो वो झुंझलाकर बोला, अब ये भी मर जाएं तो सुकून आए। मैं चौंक गई, ऐसी बात मत करो। वो बोला, बीमारी और तुम दोनों एक जैसे हो, बस मुसीबत हो। मैं चुप रही। रात को खाने के दौरान वो मुसलसल सिगरेट पीता रहा। धुआं पूरे कमरे में फैल गया। मैंने प्लेट आगे बढ़ाई तो उसने हाथ से धक्का दे दिया। सालन जमीन पर गिर गया। अब यही रह गया है तुम्हारे काम का अंजाम। तुम्हारे जैसी औरतें बस दूसरों के पैसों पर पलती हैं। मैंने कांपते हुए कहा, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वो हंसा, नहीं मांगा। आज जो गई थी वो भी तो भीख मांगने। मैंने सर झुकाया। मैं वहां अपनी इज्जत बचाने गई थी, भीख मांगने नहीं। वो चौंक कर बोला, इज्जत? तुम्हारे जैसे लोग इज्जत का लफ्ज मुंह से कैसे निकालते हैं? मैं उठकर बर्तन समेटने लगी। वो मेरे पीछे आया, कुर्सी को ठोकर मारी। मेरे सामने ऐसे मत चलो जैसे कोई मजलूम हो। मैं जानता हूँ तुम अंदर से कैसी हो। मैंने आहिस्ता से कहा, आप जितना चाहे इल्जाम दे लें, सच नहीं बदलता। वो भड़क गया, मेरे बाजू को झटके से पकड़ा। तुम औरत हो, मेरी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकती। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मेरी कलाई सुर्ख हो गई। मैंने कहा, छोड़ दो मुझे। वो बोला, जब तक मेरी बात ना मानो छोड़ूंगा नहीं। कल फिर जाना है और बहाने नहीं। मैं चीखी, मैं नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी। उसने धक्का दिया। मैं फर्श पर गिर गई। चेहरा ठंडी जमीन से लगा, जिस्म कांपने लगा। सास दरवाजे पर आ गई। बेटा बस कर दो। वो बोला, आज बीच में मत आए, यही औरत है जिसने मेरा जीना हराम किया है। वो पलटा और कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। मैं जमीन पर पड़ी रही। सास मेरे करीब आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। बेटी, मैंने सब देखा, इसका जुल्म बढ़ता जा रहा है। मैंने आहिस्ता कहा, अम्मा अब दिल थक गया है। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। अगली सुबह जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कमीज इस्त्री करते हुए उसने कहा, तुम कल वाली बात भूल गई ना, तैयार रहना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, बेहतर है चुप रहो वरना फिर वही अंजाम होगा। मैंने बावर्ची खाने में जाकर पानी पिया। होंठ खुश्क थे। दिल में फैसला बनने लगा। दोपहर को वो दफ्तर गया तो दरवाजे पर पड़ोसी की दस्तक हुई। बाजी, ये पार्सल आया है आपके शोहर के नाम। मैंने दस्तखत करके अंदर रखा। लिफाफा फटा हुआ था। अंदर एक रसीद थी, उधार रकम 2 दिन में वापस करना वरना पुलिस केस होगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ गई कि वो किस दलदल में फंस चुका है। वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रात को आया तो बोला, खाना कहाँ है? मैंने प्लेट रखी। वो खाता रहा और साथ साथ बोला, मैं कल खुद बात करूंगा, तुम बस खामोश रहना।
میں نے دل میں کہا اب نہیں، اب خاموشی میرا گناہ بن جائے گی۔ اگلے دن اس نے پھر وہی کہا دوبارہ جاؤ، اس بار بہانے نہیں۔ میں نے نظریں اٹھا کر کہا میں نہیں جاؤں گی۔ وہ ٹھٹک گیا، کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا نہیں جاؤں گی، مر جاؤں گی مگر نہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، میرا بازو مروڑ دیا، درد سے چیخ نکلی، یاد رکھو تمہارے جیسے لوگ مرد کے رحم و کرم پر زندہ رہتے ہیں۔ میں نے کہا رحم نہیں، ظلم پر جی رہی ہوں۔ وہ چیخا، بس زبان بند کر۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تمہارے اندر کا انسان مر چکا ہے، اب جو باقی ہے وہ درندہ ہے۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، میں فرش پر گری، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ساس کمرے کے دروازے پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ بس کرو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بولا، آپ کے زمانے کی عورتیں چپ رہتی تھیں، یہ نہیں۔ میں نے بامشکل اٹھ کر کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اب چپ نہیں رہوں گی۔ وہ ٹھٹک گیا، کیا کرو گی؟ میں نے کہا جو کرنا چاہیے وہی۔ وہ طنزیہ ہنسا، تم کر بھی کیا سکتی ہو؟ تمہارے پاس نہ گھر ہے نہ پیسہ، تم کہیں نہیں جا سکتی۔ میں خاموش رہی، دل میں ایک لمحے کے لیے خوف آیا مگر پھر ایک عزم بھی۔ جب وہ کمرے سے نکلا تو میں نے خود سے کہا میں واقعی کہیں نہیں جا سکتی مگر اب یہاں بھی نہیں رہ سکتی۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے کھڑکی سے چاند کو دیکھا، اس کی ٹھنڈی روشنی میرے چہرے پر پڑی تو جیسے اندر سے کوئی آواز آئی، ڈرو نہیں، اب تمہارے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ میں نے دوپٹہ لپیٹا، اپنے ہاتھ کی نیل پڑی جگہ پر کپڑا باندھا، آئینے میں دیکھا تو ایک اجنبی عورت کھڑی تھی، وہ میں تھی مگر اب وہ عورت زندہ نہیں تھی جو ڈرتی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا آج کے بعد خوف نہیں، فیصلہ میرا ہوگا۔ اس دن میرے اندر کی عورت مر گئی مگر اس کی راکھ سے جو جنم لینے والا تھا وہ انتقام نہیں، آزادی تھی۔ رات گہری تھی، آسمان پر بادل تھے اور ہر بجلی کی گونج کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ میں نے چھوٹا سا بیگ اٹھایا، چند کپڑے، کچھ پیسے اور نکاح نامہ، باقی سب کچھ پیچھے چھوڑنے کا وقت آ گیا تھا۔ کمرے میں ساس سو رہی تھی، میں نے ان کے پاؤں چومے، معاف کرنا اماں، میں اب مزید نہیں سہ سکتی۔ انہوں نے ہلکی سی حرکت کی مگر شاید سن نہ سکی۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا، گلی میں خاموشی تھی، ہوا میں نمی تھی، بادلوں کے درمیان چاند چھپ رہا تھا۔ میں نے دوپٹہ سر پر لپیٹا اور باہر نکل گئی۔ گھر سے نکلتے ہی دل میں ایک لمحے کے لیے خوف آیا کہیں وہ جاگ نہ جائے مگر پھر قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ میں بھاگتی گئی، پہلے گلی پھر مین سڑک، ہر موڑ پر لگتا کوئی پیچھا کر رہا ہے مگر میں رکی نہیں۔ راستے میں ایک ٹیکسی گزری، ڈرائیور نے شیشہ نیچے کیا، بی بی کہاں جانا ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا بس اسٹیشن تک۔ اس نے گاڑی روکی، میں بیٹھ گئی، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بولا اکیلی ہو، رات کا وقت ہے، خطرہ ہے۔ میں نے کہا ڈرنے کی عادت نہیں رہی۔ اس نے عجیب نظروں سے دیکھا مگر خاموش رہا۔ اسٹیشن پر اتارا، میں نے پیسے دیے۔ اس نے کہا لگتا ہے بہت بھاگ رہی ہو کسی سے۔ میں نے صرف سر ہلایا۔ اسٹیشن ویران تھا، دو تین لوگ بینچوں پر سو رہے تھے۔ میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی، بیگ گھٹنوں کے بیچ رکھا، نکاح نامہ کھولا، دستخطوں پر انگلی پھیری، یہ نام میری قید تھی، اب نہیں۔ میں نے کاغذ طے کر کے بیگ میں رکھا، باہر بجلی چمکی، بارش کی بوندیں گرنے لگی۔ میں نے اوپر دیکھا، آسمان جیسے میرے آنسوؤں کا عکس تھا، نیا شہر، نیا ماحول، نیا خوف۔ میں ایک اجنبی گلی میں پہنچی جہاں دیواروں پر پرانے اشتہار چپکے ہوئے تھے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور ہوا میں تنگ دستی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ایک عورت نے میرا بیگ دیکھا اور پوچھا، اس نے کہا یہ سامنے کمرہ خالی ہے، کرایہ زیادہ نہیں، بس بجلی کبھی کبھار چلی جاتی ہے۔ میں نے بٹوا کھولا، چند سو باقی تھے۔ میں نے آہستہ کہا بس ایک ماہ کے لیے دے سکتی ہوں۔ وہ بولی پہلا مہینہ رہ لو، بعد میں جو بنے دے دینا۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر پناہ کی طرح لگا، فرش پر پرانا چٹائی کا ٹکڑا، ایک دراز اور ٹوٹی کھڑکی جس سے دھوپ کی لکیر اندر آتی تھی۔ میں نے چادر بچھائی اور بیٹھ گئی۔ دل نے کہا یہاں کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا، بس زندگی دھیرے دھیرے چلے گی۔ اگلی صبح بازار گئی، ایک دکان پر بورڈ لگا تھا سلائی مشین دستیاب ہے، کرائے پر بھی۔ میں اندر گئی، ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ میں نے کہا مجھے سلائی آتی ہے، کام چاہیے۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا پھر بولا کام تو ہے مگر وقت پر دینا ہوگا۔ میں نے کہا وقت پر کر دوں گی۔ اس نے پرانی مشین دکھائی، یہ لے جاؤ، کپڑے کل واپس کر دینا۔ میں نے کام شروع کر دیا، دھاگے کی آواز، سوئی کا چلنا اور کپڑے کے ٹکڑوں میں زندگی کا بوجھ چھپانا۔ شام کو جب کام ختم کرتی تو ہاتھوں پر چھالے ہوتے مگر دل میں ایک سکون کہ اب میں کسی کے رحم کی محتاج نہیں۔ پہلے ہفتے کی کمائی بس اتنی تھی کہ کرایہ ادا ہو جائے اور کچھ دال چاول آ جائیں، لیکن دل مطمئن تھا۔ گلی کے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے، کچھ عورتیں چپکے سے پوچھتی بی بی کہاں سے آئی ہو؟ میں کہتی پرانا شہر چھوڑ آئی ہوں۔ وہ ہنستی، یہاں سب پرانے شہر چھوڑ کر آئے ہیں مگر کہانی کوئی نہیں بتاتا۔ ایک دن ایک لڑکی آئی، اس نے کہا میری ماں کہہ رہی تھی آپ سے سلائی سیکھ لوں۔ میں نے اسے اندر بلایا، اس نے کپڑا مشین پر رکھا مگر سوئی سے انگلی چھل گئی۔ میں نے مرہم لگایا، وہ بولی آپ بہت نرم دل لگتی ہیں۔ میں مسکرا دی مگر دل میں سوچا دل نرم ہو یا سخت، قسمت تو ایک ہی رہتی ہے۔ 2 ماہ بعد گلی کے کونے پر ایک اسکول میں نوکری کا اشتہار لگا۔ میں نے پڑھا خواتین ٹیچر درکار ہیں بچوں کو بنیادی تعلیم سکھانے کے لیے۔ میں نے خود کو تیار کیا اور اسکول جا پہنچی۔ ایک درمیانی عمر کی پرنسپل نے پوچھا تعلیم کیا ہے؟ میں نے کہا گریجویشن کیا تھا، پھر شادی کے بعد سب چھوٹ گیا۔ وہ بولی پڑھانے کا تجربہ ہے؟ میں نے کہا نہیں مگر میں سیکھ سکتی ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک موقع دیا، بچوں کو اردو اور اخلاقیات پڑھانا ہوگا، تنخواہ زیادہ نہیں مگر عزت کا کام ہے۔ پہلے دن جب میں کلاس
کلاس میں داخل ہوئی تو 10 بچے میزوں پر بیٹھے تھے۔ ایک بچی نے کہا ٹیچر آپ نئی آئی ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا ہاں مگر اب پرانی ہونے تک تم سب کو پڑھانا ہے۔ بچوں کی معصوم باتیں میرے دل کا سہارا بن گئی۔ شام کو جب میں واپس آتی تو کھڑکی سے آسمان دکھتی اور سوچتی زندگی شاید دوبارہ آغاز چاہتی ہے، لیکن وہ لمحہ جب میں نے اسے سجدے سے سر اٹھاتے دیکھا تھا دماغ سے نہیں جاتا تھا۔ کبھی رات کے وقت مشین چلاتی تو اچانک وہ منظر آنکھوں میں آ جاتا، اس کی پیشانی، وہ خاموشی، وہ سجدہ۔ میں سوچتی کیا اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا یا اپنے ضمیر کو مارا تھا۔ ایک شام اسکول کے گیٹ پر ایک ماں آئی، ہاتھ میں پھول۔ اس نے کہا میری بیٹی پہلی بار اچھی کارکردگی لائی ہے، شکریہ آپ کا۔ میں نے پھول لیے اور کہا یہ پھول نہیں دعائیں ہیں۔ گھر واپس آ کر میں نے پھول پانی میں رکھے، پہلی بار کمرے میں خوشبو پھیلی۔ میں نے کہا شاید اللہ نے زندگی کا ایک در کھول دیا ہے۔ پھر بھی ہر رات دل میں ایک سوال گونجتا، وہ شخص کون تھا جس نے مجھے گناہ سے بچایا؟ کیا وہ واقعی نیک تھا یا بس ضمیر کا لمحاتی بوجھ؟ ایک دن گلی میں شور ہوا، ایک آدمی پولیس سے بحث کر رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر دل کام گیا، لمحے بھر کے لیے لگا وہی آواز ہے۔ میں کھڑکی سے جھانکی نہیں کوئی اور تھا، مگر دل میں خوف کی ایک پرانی لہر اٹھ گئی۔ رات کو نیند نہ آئی، میں نے قرآن کھولا، آیت پڑھی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اگلے دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، اس نے کہا میں اسلامیات پڑھاتا ہوں، آپ اردو پڑھاتی ہیں، ہم ساتھ کلاس شیئر کریں گے۔ اس کا لہجہ نرم تھا، میں نے سوچا شاید یہ وہ پہلا انسان ہے جس سے بات کرنے پر دل نہیں کانپا۔ وہ اکثر کہتا زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف رخ بدلتی ہے۔ میں چپ رہتی مگر اندر سے سوچتی رخ بدل گیا ہے مگر نشان ابھی باقی ہیں۔ کچھ دن بعد اسکول کے بچوں نے کہا ٹیچر کل میلہ ہے، آپ بھی آئیں نا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا میلہ؟ میں تو بھول گئی تھی کہ دنیا میں خوشی بھی ہوتی ہے۔ اس رات کمرے میں بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا یہ شہر اجنبی ضرور ہے مگر اس نے مجھ سے کچھ نہیں چھینا، بس تھوڑا سا جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ 6 مہینے بیت گئے، میں اب اس شہر کا حصہ بن چکی تھی۔ اسکول کی بچیاں میرے گرد گھومتی تھی، میں نے اپنے لیے ایک نیا معمول بنا لیا تھا، صبح اسکول، دوپہر میں سلائی، شام کو قرآن پڑھنا۔ مگر ایک دن پوسٹ مین آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، یہ تمہارے نام ہے بی بی۔ میں نے لفافہ کھولا، اندر خط تھا، لکھا تھا واپس آ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بدل گیا ہوں۔ دستخط میرا شوہر، میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل میں کئی یادیں جاگ گئیں، وہ چیخ، وہ دھکا، وہ جملہ تم عورت ہو، میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ میں نے خط طے کیا، الماری میں رکھ دیا۔ صبح اسکول گئی مگر ذہن بوجھل تھا۔ پرنسپل نے پوچھا سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں، بس ذرا تھکی ہوئی ہوں۔ رات کو جب سب سو گئے میں نے خط دوبارہ کھولا، بار بار پڑھا، بدل گیا ہوں۔ یہ ایک جملہ کتنی آسانی سے لکھ دیا تھا مگر بدلنے کے لیے کتنے آنسو چاہیے ہوتے ہیں، یہ شاید وہ نہیں جانتا۔ میں نے دوسرے دن ایک وکیل عورت سے ملاقات کی، دفتر چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ اس نے کہا آپ کھلا چاہتی ہیں؟ میں نے سر ہلایا۔ اس نے پوچھا وجہ لکھی ہے؟ میں نے کہا وجہ ظلم کی گنتی ممکن نہیں۔ اس نے مسکرا کر فارم نکالا، یہ دستخط کریں، باقی میں سنبھالوں گی۔ میں نے قلم پکڑا، ہاتھ کانپے، ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں وہ دن آیا جب نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ آج پھر وہی قلم تھا مگر نتیجہ الٹ، ایک نے قید دی تھی، دوسرا آزادی دے رہا تھا۔ عدالت کے دن میں خاموش بیٹھی رہی، جج نے کاغذات دیکھے، آپ کو یقین ہے کہ آپ یہی چاہتی ہیں؟ میں نے کہا جی، اب یہی سکون ہے۔ حکم نامہ جاری ہوا، وکیل نے مسکرا کر کہا اب آپ آزاد ہیں۔ میں باہر نکلی، آسمان پر ہلکے بادل تھے، ہوا چلی تو دوپٹہ اڑ گیا۔ میں نے اسے سنبھالا مگر دل نے کہا اب کسی کے لیے سنبھالنا نہیں، بس خود کے لیے۔ گھر پہنچی، آئینے میں خود کو دیکھا، چہرہ دبلا مگر آنکھوں میں روشنی۔ میں نے خود سے کہا میں کمزور ضرور ہوں مگر آزاد ہوں۔ پڑوس کی عورت آئی، باجی عدالت گئی تھی؟ میں نے کہا ہاں، زندگی کا فیصلہ لینے۔ وہ بولی اکیلی عورت کے لیے دنیا آسان نہیں۔ میں نے کہا ہاں مگر قید سے بہتر ہے۔ 5 سال گزر گئے تھے، اب میں اسکول کا مستقل حصہ بن چکی تھی، بچے مجھے مس ریحانہ کہہ کر پکارتے تھے اور میرے لیے یہی نام نئی زندگی کی پہچان بن گیا تھا۔ اسکول میں اس سال فنڈ ریزنگ مہم چل رہی تھی، پرنسپل نے کہا ریحانہ تم ذمہ دار رہو گی، کچھ بڑے اداروں سے مدد حاصل کرنی ہے۔ میں نے فائل سنبھالی اور شہر کے چند مشہور گھروں کے پتے لکھ لیے، ان میں ایک بڑا بنگلہ بھی شامل تھا جس کا نام سن کر دل ہلکا سا دھڑکا مگر میں نے توجہ نہ دی۔ دوپہر کے وقت جب میں رکشے سے اتری، سامنے وہی بنگلہ تھا، بلند دیواریں، گیٹ کے سامنے سیکورٹی گارڈ۔ میں نے سانس لی، خود کو سنبھالا اور گیٹ پر بیل بجائی، دروازہ کھلا اور وہی چہرہ بوس، وقت جیسے رک گیا، سانس اٹک گئی، سامنے وہی انسان تھا جس نے ایک دن میری ضمیر کو موت سے بچایا تھا۔ اب اس کے چہرے پر وقت کے نشان تھے مگر وقار پہلے سے زیادہ۔ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا یاد ہے تم نے مجھے زندگی دی تھی؟ میں چند لمحوں تک بول ہی نہ سکی، صرف اتنا کہا آپ
वो बोला अंदर आओ, बात करनी है। मैंने एक कदम बढ़ाए मगर दिल के अंदर पुराने लम्हे जाग उठे। दरवाजे से गुजरते हुए लगा जैसे वक्त की लकीर पार कर रही हूँ। बड़े हाल में नरमी सी रोशनी फैली थी, किताबों से भरी अलमारियां, दीवारों पर खताती के फ्रेम। वो सामने सोफे पर बैठा, मैंने फाइल मेज पर रखी। मैं स्कूल के बच्चों के लिए फंड लेने आई हूँ। वो बोला मैं जानता हूँ, पर मैं हैरान हूँ कि किस्मत ने हमें दोबारा मिला दिया। मैंने नजरें नीची कर ली। जिंदगी छोटी है मगर हैरतें बड़ी। उसने फाइल खोली, चंद कागज देखे, फिर बोला तुम अब भी वैसी ही हो मगर आंखों में ठहराव आ गया है। मैंने खुश लहजे में कहा जिंदगी ने ठहरा दिया। वो बोला बैठो, चाय पियो, तुम्हारे आने पर घर में अजब सुकून महसूस हो रहा है। मैंने कुर्सी संभाली। उसने मुलाजिम को आवाज दी, दो चाय ले आओ, एक बगैर चीनी की। कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए। उसने बात शुरू की, मैं कई बार सोचता था तुम कहाँ चली गई। उस दिन के बाद तुम्हारा कोई पता नहीं चला। मैंने कहा मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, बस इतना याद है कि उस दिन अगर आपका ज़मीर जिंदा ना होता तो मेरा वजूद खत्म हो जाता। वो बोला शायद वो लम्हा मेरी जिंदगी का मोड़ था। उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया, कारोबार, महफिलें, गलत रिश्ते। मैंने हैरत से पूछा सब छोड़ दिया, क्यों? वो मुस्कुराया, क्योंकि जब कोई औरत खौफ में भी अपनी इज्जत बचा ले तो मर्द का गरूर जमीन में दफन हो जाता है। मैंने उस दिन समझा कि गुनाह करने से पहले इंसान मर जाता है। मुलाजिम चाय रख गया, खुशबू फैली मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कब थामा। उसने पूछा अब कहाँ रहती हो? मैंने कहा यही करीब, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। जिंदगी मामूली है मगर सुकून वाली। वो बोला सुकून वो दौलत है जो सबसे कीमती है। मैंने कहा अब यही दौलत संभाल रखी है। चंद लम्हे खामोशी तारी रही, फिर उसने पूछा तुम्हारे शोहर का क्या हुआ? मैंने चाय का घूंट लिया। अब मेरा कोई शोहर नहीं। अदालत ने फैसला सुनाया और जिंदगी ने नया दरवाजा खोल दिया। वो बोला मैंने सुना था वो आदमी जेल गया था किसी माली धोखे के केस में। शायद किस्मत ने खुद हिसाब ले लिया। मैंने नजरें चुरा ली। अल्लाह का निजाम देर से सही मगर चलता जरूर है। वो मुस्कुराया, तुम अब भी वैसी बातें करती हो जैसे उस दिन, बस एक फर्क है, अब तुम्हारे लहजे में खौफ नहीं। मैंने कहा खौफ खत्म नहीं हुआ, बस मैंने उसे पहचानना सीख लिया है। वो बोला मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उठा, एक अलमारी खोली, अंदर से पुराना मुसल्ला निकाला। याद है ये? मैंने चौंक कर देखा, ये वही मुसल्ला। वो बोला हाँ, मैंने इसे हमेशा अपने साथ रखा। जब भी जिंदगी कमजोर करती मैं इसी पर सजदा करता। तुम्हारे आने से पहले भी मैं इसी पर बैठता था। मैंने दिल ही दिल में कहा यही मुसल्ला मेरी निजात का गवाह है। उसने कहा मैं अब एक फलाही इदारा चलाता हूँ औरतों के लिए जो तशद्दुद का शिकार होती हैं। शायद ये मेरी तौबा का पहला हिस्सा था। मैंने हैरत से कहा आपने बदल कर वाकई दूसरों को बचाना शुरू किया। वो बोला हाँ, और आज जब तुम स्कूल के लिए फंड लेने आई हो जैसे मेरी आजमाइश वापस आ गई हो। मैंने कहा कैसी आजमाइश? वो बोला इस बार मुझे साबित करना है कि मेरा सजदा सच था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ बगैर किसी हिसाब के। मैंने आहिस्ता कहा हमें सिर्फ स्कूल के लिए मदद चाहिए, मेरे लिए नहीं। वो बोला मैं जानता हूँ मगर तुम्हारी इज्जत मेरी दुआ बन गई है। उसके अल्फाज कमरे में गूंज गए। मैंने चाय खत्म की, फाइल बंद की। मैं इजाजत लूं? वो बोला नहीं, अभी नहीं, एक वादा करो। मैं रुकी, कौन सा वादा? वो बोला अब अपनी जिंदगी को छुपाओ नहीं, तुम्हें अपने बच्चों की तरह लड़कियों के लिए जीना है ताकि कोई औरत फिर इस खौफ से ना गुजरे। मैंने कहा मैं वादा करती हूँ। वो बोला कल स्कूल आऊंगा, बच्चों के लिए किताबें और चंदा खुद दूंगा। मैंने सर हिलाया, दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसने पुकारा रिहाना। मैं मुड़ी। वो बोला तुमने उस दिन मुझे जिंदगी दी थी, आज शायद तुम मेरी रूह को ईमान दे गई हो। मैं कुछ कहे बगैर मुस्कुरा दी। दरवाजे से बाहर निकली तो शाम के साए लंबे हो रहे थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा अल्लाह शायद सजदे का असर अभी बाकी है। मैं अगले दिन स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने बताया आज वो बिजनेसमैन आ रहे हैं जिनसे तुमने फंड की बात की थी। मैंने फाइल संभाली। दोपहर के वक्त वो आ गया। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई। उसने मुस्कुराकर कहा ये बच्चे तुम्हारा फख्र हैं। मैंने शुक्रिया अदा किया। उसने प्रिंसिपल से चंद सवाल किए और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला बात करनी है, थोड़ी देर निकाल लो। हम स्कूल के बगीचे में गए। दरख्तों के साए तले खामोशी थी। उसने कहा कभी सोचा उस दिन क्या हुआ था? मैंने नजरें झुकाकर कहा नहीं, मैंने उस दिन को दफना दिया था। वो बोला दफनाने से हकीकत नहीं मरती। जब मैंने सज्जे से सर उठाया तो मेरे दिल ने जवाब दे दिया। मैं जमीन पर गिर गया, तुमने मुझे बचा लिया। मैंने चौंक कर कहा मैंने तो बस खौफ में मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। वो बोला नहीं, तुमने मुझे दोबारा जिंदा किया। मेरी रूह मर चुकी थी, अगर तुम ना आती तो मैं आज जिंदा ना होता। मैं साकित बैठी रही। उसके अल्फाज मेरे कानों में धड़कने लगे। मैंने आहिस्ता से कहा आपने किसी को बताया इस बारे में? वो बोला नहीं, ये राज मेरे और मेरे रब के दरमियान है, मगर तुम्हें जानना जरूरी था। मैंने पूछा क्यों जरूरी? वो बोला क्योंकि मैं अब भी उस लम्हे के असर में हूँ। हर बार जब सजदा करता हूँ तुम्हारा चेहरा याद आता है, नहीं बतौर औरत बल्कि बतौर एक दुआ के। मैंने नजरें चुरा ली। मैं सिर्फ एक कमजोर औरत थी जो अपनी इज्जत बचा रही थी। वो बोला कमजोर नहीं, तुम मजबूत थी। तुमने अपनी खामोशी से मेरा गरूर तोड़ा। मैंने हल्की आवाज में कहा जिंदगी ने सब बदल दिया है, अब मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाती हूँ, खुद से भागती नहीं। वो बोला और मैं लोगों को सिखाती
सिखाता हूँ कि औरत का एहतराम कैसा होता है। वो दिन मेरा उस्ताद बन गया। हम दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। हवा में पत्तों की सरसराहट थी। बाग के किनारे बैठे खामोशी को जैसे लफ्जों ने तोड़ दिया हो। वो बोला, तुम्हें एक बात बतानी है जो बरसों मेरे दिल में कैद रही। मैंने नजरें नीची कर ली। हर बात वक्त पर अच्छी लगती है। अब 5 साल गुजर चुके। वो बोला, नहीं, कुछ बातें वक्त नहीं मिटाता, बस उनकी गहराई बढ़ जाती है। मैंने चाय का कप रखा। उसने सांस लिया। तुम्हारे शोहर ने कहा था, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें खरीद सकता हूँ। मैं चौंक गई, जैसे किसी ने पुराना जख्म खोल दिया हो। आवाज कानों में गूंजी, खरीद सकता हूँ। मैंने धीरे से पूछा, फिर तुमने क्या कहा था? वो बोला, मैंने कहा मैं किसी इंसान की इज्जत नहीं खरीद सकता। और शायद उसी लम्हे मेरा दिल बंद हो गया। वो कहता रहा कि औरतें खुद को सस्ती कर लेती हैं, तुम क्यों इतना सोच रहे हो? मगर मैंने सजदे में जाकर कहा, या अल्लाह, अगर मैं भी ऐसा कर बैठा तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं रहूंगा। मेरे लब खुश्क हो गए। मैंने आहिस्ता से कहा, तो वो सच बोल रहा था? उसने वाकई ये कहा था? वो बोला, हाँ। उसने सब कुछ साफ अल्फाज में कहा। उसके लहजे में दामत नहीं बल्कि फख्र था। उसने कहा, तुम्हें जिस तरह चाहूँ इस्तेमाल कर लूं, मैं नजर नहीं उठाऊंगा। मैंने चेहरा मोड़ लिया। आंखों के आगे धुंध सी छा गई। मैंने कहा, और तुम खामोश रहे? वो बोला, मैंने सोचा शायद वो शराब के नशे में है। मगर अगले दिन वो खुद मेरे दफ्तर आया। उसके हाथ में रसीद थी।